السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران، مادران و خواهران عزیز، امیدوارم که همتون سلامت هستین، بردم هستین، با قوت هستین. یا الله مهربان. سلام علیکم برادر عزیز، خوش آمدید به کانال کزان تیجی. так ای دوستانی با ایمان و مهربانم، از سلامی عزتشناس و غمبرار و قدردانم، از سلام. شادم از دیدارتان، از لطف و از گفتارتان، دائما باشد سلامت جان جانم، از سلام. و علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدین یعقوب جان، سلامت باشی، الله برکتت تیه. السلام علیکم ادمین برادر سازی خوبی انشاءالله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شکرانه الله خوب هستم برادر عزیز، شما خوبین؟ من برنامه را در کانال کزان تیجیرم چی کردیم؟ کلوچات کردیم. میشوه که در اینجا نفرایی که خواهین صحبت کردن نمی شلیکه میتونین وارد شوین، راست همی بری من میبینین صحبت میکنین برادر عزیز. یا الله مهربان. سادرغان می رویم ما نوجوانان در لحد، سادرغان می رویم ما نوجوانان در لحد، با دلی پر حسرت و با چشم گریان در لحد، خوراکی ماران و کرمان می شویم در زیر خاک، خوراکی ماران و کرمان می شویم در زیر خاک، گر تو شاهی گر تو میری گر تو سلطان در لحد، گر تو شاهی گر تو میری گر تو سلطان در لحد. ای تاجیکی آواره من قربانی تو گردم، ای تاجیکی آواره من قربانی تو گردم، قربانی تو و حالی پریشانی تو گردم، دشمن بینمود خواند ویران و ولنگار، قربانی تو و خانه ویرانی تو گردم، ای دشمن بینمود خواند ویران و ولنگار، قربانی تو و خانه ویرانی تو گردم.
Так, зинда бошӣ бародари азиз. Бародар, админ, чӣ ҳолу аҳвол дорӣ дар ғарибиҳо? Шукронаи Аллоҳ, ҳама 100% бародари азиз, шукронаи Аллоҳ. Ҳама хубай. ғами дунё махӯр ай дил, ғами дунё махӯр ай дил, ғами дунё гузар дорад, зи бесабрӣ макаш ташвиш, шаби дунё саҳар дорад. غمی دنیا مخور ای دل، غمی دنیا گذر دارد، زی بی صبری مکش تشویش، شب دنیا سحر دارد. برای ناکس ای دل جوانی را مکن قربان، مثال آدمی در راه جوانی هم گذر دارد. مثال آدمی در راه جوانی هم گذر دارد. دنیا افیسال و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدی برادر عزیز. الله برکات اونتی خوش اومدین. چی با آدم کمای نو هفت دقیقه میشه برادر عزیز پخش مستقیم سر دادن مونه. ولی ده 7 دقیقه آدم بسیار نمیدره، ولی طاقت که نمیشه. الان میبینم. شکرانه الله. سلام سازی برادر و علیکم السلام. خوش آمدی اکی. چیل هنر سازی سلامتیت خوبه، کار برو خوبه. خوش آمدی به برنامه کازان تیزه. چه حال داری برات؟ هیچی بهبود شدی؟ من باشم میایم دیگه. زنده باشی. شکرانه الله. ای دل چی کنم خدا چنین میخواهد، ای دل چی کنم خدا چنین میخواهد، نعمت همه بر دشمن دین میخواهد. فرعون لعین نشسته بر تخت زرین، موسی ز خدا نان جوین میخواهد.
این برای چی در یه صورتی من برومدگی برادر؟ همین لازم همین کانال کازان تجه یا که هنر و طبیعت باشه. با فکرم کازان تجه قطی کرگیم برای چی در یه صورتی من برومدگی؟ وقتی ابراد نمیسال چی میکنیم شد؟ آن کامera میکشون صورتی من در روی اکران صورتی شده بیگ میبرویم. Так. Ки акай чил ҳунар барномаро соз кардум, канали худам дам соз шуд. Раҳмат созум. Худо ҳамеша соз боши дӯсти азиз. Канали худам дам имрӯз мешава барнома, дӯсти азиз. Хуб мешава. Ака ҷикак ҷикак дорӣ якдам мебурӯӣ, якдам медурӯӣ. Каладикак дорӣ гӯ? Барои хушрӯӣ ака. Ман нафаҳмидим, барои хита нафаҳмидим тамоман дӯсти азиз. Ман мақсад камераро куштум, камераро барои чӣ куштум ки камтар кор доштам, аммо кормо буд кардам, камера бо гирён кардам. Лайк мондам. Лола Малинови хуш омадин. барои хушрӯӣ. Эй дилчи давидию, давидӣ бас кун, дар мӯи сарат сафедӣ дидӣ бас кун. Ҳарчанд давидию давидӣ ба ҳавас, аз лоларӯхон чизе надидӣ бас кун. соҳиби хона нест? Не, ҳоли соатҳои 8-15 дақиқа пас шояд ай коршон бароянд, метавонанд ворид шаванд. Акӯ серкорану касо чанд вақт шуд дар каналшон намебиям, ворид намешаванд. Ҳам дина бега зангчон задум, ҳамин программаро подключат кардем, ин барномаро. ин барномада мешаванд ворид шаванд, мисол ҳамсӯҳбат шаванд. Ту гуфтӣ сурати худам биромад, барои ҳамӯ гуфтум ки хушрӯи бади. Бародари азиз, намедонам ака ай чӣ сабаби хелиш даст, значит ай ҳамн программае ки худам барнома мекунам, ай ҳавай сахнонӣ шидагия, вақте ки ман камераро манам мекушум, ҳамҷо сурати ман мебурояд. ҳамин сабаб гуфтум ки чува иҷада сурати ман мебурояд. Мисол сурати знаки казан теҷа намебурояд, сурати ман мебурояд. Так, значит ин ҳамин программада сахранӣ шидагия сурати ман, ҳамин сабаба. Эфират меёем. Гап неста. Окей, эфират меёем. Зинда бошӣ. Зинда бошед дӯстои азиз, аллоҳ баракатон тия. Ака мега инрӯз зиқи барои чӣ? Зиқ нестим ку? Созай, настроениям хубай, 100% ҳама.
یا الله مهربان. так як шеър нависонда будам як чанд рӯз пеш. ҳозир ҳамина иншоалло мехонем. так хай гӯш кинем, мехонем иншоалло. нахӯрам ғам чаро мезиям ин ҷо, нахӯрам ғам чаро мезиям ин ҷо, нагӯям ҳақ бубин ҳақ худ ҳамон ҷо. бигӯед ҳақ ҳақиқат рӯ занад пеш, ба шайтон мерасад ин ханҷари тез. ҳамоно номи ҳақро ту шунидӣ, зи ҷо бархез ҳақиқатро ту дидӣ. так майли хай нағз монен салом расонед казан теҷира. гап нест апаҷон, зинда бошед, раҳмати калон. офарин, саломат бошед. сухандониста гӯй то дӯстро душман нагардонӣ, зи ҳарфи номуносиб ошино бегона мегардад. так офарин, саломат бошед, раҳмати калон. ёқубҷон ҳаминҷодан шумо ё ки рафтен? забонро посбон бошед ҳамеша, сари шайтон зани ту чун ба теша. ҳамеша эҳтироми забон кун, барояд мушкил орад рахти чун хон. агар хоҳӣ ки ҷаннат аз ту бошад, намозатро бихон гири маошад. агар хоҳӣ ки ҷаннат аз ту бошад, намозатро бихон гири маошад. ё аллоҳ. ҳама кор сар бикун бо исми Аллоҳ. ҳама кор сар бикун бо исми Аллоҳ.
اگر راه کج باشد میشی آگاه. به راهی کج هیچگه پا مکن پیش. برای ابلیسان تو میشوی خویش. با ابلیس هیچ وقت مغلوب نگردید، اگرچه زن هستید یا که مردید. اگر خواهی که دانی تو ادب چیست، اگر خواهی که دانی تو ادب چیست، طهارت را بکن رو خانه مسجد. در آنجا از ادب موعظه هست، ز قرآن آیت و هم قصه هست. در آنجا از ادب موعظه هست، ز قرآن آیت و هم قصه هست. بی گوشش تا ادب بر تو درآید، فغان کرده ز تو شیطان برآید. بی گوشش تا ادب بر تو درآید، فغان کرده ز تو شیطان برآید. так اینجا برادرمون نوشته است که خدایا امروز در رحمتت را خی با بسم الله سر میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا امروز در رحمتت را برای یکی دوستانم بکشا. بهترین نعمتها، بهترین فرصتها و بهترین عاقبت را نصیبشان بگردان. آمین. سلامت باشی دوستی عزیز، زنده باشی. الله برکت تیا. یک شعر نویسنده بودی. یک روز من همین در تیک تاک خوندگیم. از گلشن گلها به گلستان چی نویسم؟ از گلشن گلها به گلستان چی نویسم؟ من خود غریبم، به غریبان چی نویسم؟ در ملک غریب گشتم با این دل پرخون، با این دل پرخون به عزیزان چی نویسم؟ بسیار شعر بهترین بود. همین در تیک تاک خونده بودم. خیلی مردم در پسند آمد. خیلی سخنهای خوب نویسوندن. رحمت کلام برداری عزیز. سخن را سر کنم با لفظ الله، سخن را سر کنم با لفظ الله، که آید در زبان الحمدلله. سخن گنجینه پروردگار است، کلید جنتی هر یک کی ما است. سخن گنجینه پروردگار است، کلید جنتی هر یک کی ما است. زنده باشی دوستی عزیز. الله برکت تیم. حاضی من این شعر شما نویسندگی را اسکرین شات کردم میگیریم. خدا خواهم. بسیار خوبه، بسیار معنی منطقی خوب داره. یا الله مهربان. منطقی خوب داره. یا الله مهربان. هر جا که تویی خدا نگهدارت باد. یک عمر خدا حبیب و غمخوارت باد. ای جان در این غمکده غمناک
مباش در شادی زندگی، خدا یارت باد. زنده باشی دوستی عزیز، الله نگهبانت باشه. نامی تیک تاکم برادری عزیز 1989 273 ба фикрам. ай хел ҳунар ва табиат ай номшам ҳунар ва табиат ай. эй тоҷики овора, ман қурбони ту гардам. эй тоҷики овора, ман қурбони ту гардам, қурбони туву ҳоли парешони ту гардам. душман бинамуд хонаат вайрону валангор, қурбони туву хонаи вайрони ту гардам. зинда боши дӯсти азиз. дар ҳамун тикток суратам либосои военни қатъияй, либосои кории военни қатъикарочи суратам мондагиам. инам ин гуна ришқати ҳамуҷо ҳастай, мебинин, шояд шиносен. так зинда боши ёқубҷон, аллоҳ баракатат я. так иҷа бо ҳар ҷо ки туӣ, худо нигаҳдорат бод. як умр худо ҳабибу ғамхорат бод. эй ҷон дар ин ғамкада, ғамнок мабош, дар шодии зиндагӣ худо ёрат бод. зинда бошӣ. так аз суҳбати сафо боди сабо металабам. аз суҳбати сафо боди сабо металабам, бар аҳли башар хайру сахо металабам. бар миллати тоҷик саломатӣ металабам, тавфиқ зи даргоҳи худо металабам. зинда бошӣ, саломат бошӣ дӯсти азиз. бо як шеъри дигар. ин дӯсти ман аз хок аст. ин дӯсти ман аз хок аст, гар хок шавад рӯзе. ин номи ман аз дунё барбод шавад рӯзе. ҳар кас ки маро донад, ин хати маро хонад. шояд кунад ёдам, ғамнок шавад рӯзе. беҳтарин. аллоҳ баракатат я дӯсти азиз. хуш омадед дӯстои азиз. агар хоҳем ки пайваст шавен, ҳамроҳи ман ҳамсӯҳбат шавен дар ин барнома, дӯстои азиз, марҳамат кинен, ин ҳамин силкаи мондагимда ворид мешавен, ҳамсӯҳбат мешавем иншоаллоҳ. эй дӯст биё ки хотирам шод шавад. байте бинавис, эфири бародарам обод шавад. аз меҳру муҳаббате ки бо ҳам дорем, шеъру ғазалу тарона эҷод шавад. зинда бошӣ, зинда бошӣ дӯсти азиз, зинда бошӣ. раҳмати калон. ё аллоҳи меҳрубон.
Shukrulloh bo'lishidan assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Akadon so'zi tinji. Assalomu alaykum. So'zi akajon salomatit xuba, ko'ru buro xuba. Meshahida chiqadi so'zi. Shukrunay Alloh, man دیروز شما را وعده کرده بودم که این روز زنگتون بزنم صحبت میکنیم. عذر بیاد فراموش کردم، بهت کار داشتم امروز زنگ نزدم. برو chiqadi amanchi chaka. Shukrunay Alloh میشه akajon. خودت چخیر؟ کار برو خوب؟ سلامتی خوب؟ Ama so'z ama bugün asaytum ana pishtan gashti. سویتر کشتن ها؟ Ha saytura nabe klips. Ozi SMS qati svet ro'yton میکنم. Ama sada Shukrunay Alloh میشه akajon. Shukrunay Alloh. china Umedjon gari. xush omadi bardori aziz. Umed و آرزو خوش اومدین. کار براکو چخیل اکا؟ Shido so'z buzrashdan mana. او بوزاکو چخیل او بوزی کرا گشتین؟ Oo, wali vaqt nashda. بخش نشده یاوی. یا بسین نکندی حولی دوای دوای. Nashma nasib. وطن تینجیه همه 100% گرمه. Oo, burun. بارون ها؟ امرا هنگی بود هوای کراسندر بوده از نچید. مودم خیلی مودم بارون زدسته. Bana burun da çağırdı. جولا نزده یوخی؟ Ne o zaman بعد تونیکوی خونی ما را زده جولا ما را شکوف کرده با هم مؤخرون داشت زدگی. Niko? تونیکوی همون نوی سایکو نویس پیش خونه. Ha. همه را زده شکوف کرده که به جولا پیش وقتا با سیلیکون شون کردن با همین جولایی که زده بودم یه دو زده کو. Ha. Anam جولا با زده شکوف شون کرده و تونیکه را نمیدونم چه خیلی تونیکه خریدگن. پوست پیاز یا خیلی پسلاق پیاز با خواتره که با. Ne خود جولاتون کارش کوف نکرد که اسماست چی؟ سریوز نگفتی سامو خونی ما را یه راو بین کو چی شکوف کرده ما را یا خونه بعد همون نویس راو بین. Ha کلیونکا کی جولاش کوفش میکنه. تو تونیکه را بین پشت غلق میریولی. این همون تونیکه که در امارات های اکایی که صدردین زده بودی که یکم امارات بار داشته بودی که با خیال دسته. اون همون تونیکه که تو زدگی هوای با 10 مراتب اینه با قوته. او بچه. اول تو را بین و همه خالدانه کنه گه کریشه را. اما خول کدگه گو. او زدگی تونیکه را اینمی چی خیلی که وازشکه قد تیر میزنی یکم چیلی خیلی میزنه بلوغ میزنه که هم خیلی شکاف شون کرده میچکیدن. کلیونکا کش دگه نوشان تنکه نیسته و همه اگر پلیکربنات میشه شاید پلیکربنات با قوتر میشه دایوه. موجود ده موجود نه دیاد کدا زنگ. اکر با یا مقصد یا اومدین که شفیر میگیره میزنیم شا که خیر وطن را انشاءالله یا برو کلیشه قطع شفیر یا اگلخ میزنیم شا. بله بله دوستان. خیلی خو میکنی یا در شفیر مثال برون جلو پلا زنه و قاسلیش نمیسته یا که آنو وقتی خش که فرشونش بزنه کنده. میگی خونه را کنده برده است. خمونده کلیشه همون او تیپلت نمیکنیم سلیش نه یا خسلیش کن. تری اکا اینو سازن تینجان موی قپی رفته سیان.
яду бо рафтадам фикрам ягонтаи қапида ягондонаю дига нарафтиям. فهمو. сурати ёд навера нишон дод сайку کی بچه‌های قشلاق هم اساساً تینجان. ҳама созамон назод гаште майда ман монетизатсия роӣ кардам бо отказ омад дайчи ай чӣ сабаб отказ омад? чужои континент дорем мега я барвар видеоро далил кардам бо намедонам кадомиш дошта бошам ай хеле медурам турус ки студия компютер хати ягонташ ошибка надора видео чӣ хеле авҷам мебурад чужой контент мақсад ки музикаҳои дига одаморо мондагӣ ҳамин сабаба. ман барои музикоро далил кардагим я 3-4 та албоми Садриддин афридагиам ва ё нестан охи дар ютуб. Дар ютуб нестиян? Не. Баъд дур омадӣ проверка кардӣ ки мисол нарушение омадагӣ несташ шуно? Не. Неста нарушение. Нарушение надора вообще надора нарушение. Я нарушение доштай там чи да нест шидагиай. Срокш бу чи нест шид. Чи мегам? Ман 12 марта нешда буд, парида буд, тоза шуда буд. Фаҳмо. Авай сериоз нарушение надорад. Дига шо тоза. умеду орзу бародари азиз метавонӣ ворид шавӣ барнома дар як чахчах кунӣ. Ин ҳамин силка дар ворид шав. ҳай соза акаҷон. чақаш дар человекот. рости гап надидам ҳамин наздики 1001 наздик 1000 да. Саатош буд дага. Соатҳо барвақт буд шудагӣ буд. Ман эфирои пешинама полним далил кардам ҳозир 1500 соат дорум да ба фикрам. зиёдтарак шояд 2 та шудагӣ боша барое ки эфиром баъзеш маҳкама. ҳа созанам шо. Ям таряка. ман ҳамин дина ош каравдум нав ош хӯрдум бо мегум бо як ош дига хӯрдум ба эфиро кишем. бисёр баъд ош нахӯр. як гӯем сковородкаи хеле чуқурак дорум дар ҳавай ош мекунам 3 рӯз мехӯрам 3 рӯз. як кам кӯфрай хеле подряд оша мезани караши баки он бош накунем кам мехӯрам ва ки кӯшиш мекунем ки ҳамин желудкада нагрузка нашавад тамом. ман оши беруған мекунам. гандум бирён мекунем гу гандум бирён ошехта вакин дар кулок мегирд 100 ҷои кор мекунам бу нехай биринҷи хуб гирифтагим ошаи тенҷ омадаги ҳами зида медӯша хай очи хеле ки ӯ хеле ки оши тӯйӣ мебиёя гӯем ӯ хенео лаззати ҳавая дора сафеда оше ки ман ҳамон маззаи ҳавая дора гӯем ош сафед мебиёя фаҳмидӣ ака ва ё пиёза месӯзонам ман пиёза сӯзонда наметавонам сирх мекунам ва ош сирх мебиёя ош тағам набошад короче ман хай он бош мекунам бо алоқа дорем братиш кардам гап нест ака шукрулло зинда бошӣ раҳмати калон ман иншоалло хай бо ба канали худам барнома мекунам канали худам бо айсар подключат кардам ҳамира ҳамина айсар бо чи подключатш кардам дина ҳам и канал да соз кардам ҳам канали худам дам соз шуд созанам майли дар амони алло акаҷон саломат бошӣ акае ки али муҳаммад хуш омадӣ салому алайкум бародаро ва апаҳо хоҳаро так ҳама каса
ҳама каса созен иншааллоҳ. ман созум, худоро шукр мешавам. Зинда бошӣ бародари азиз. Созӣ саломатит хубай худот? Кору баракот хубай дӯсти азиз? чӣ кору борда машғулӣ? Ку Али Муҳаммад вориди пахши мустақим шав, як суҳбат кунем дӯсти азиз. Як 5-6 саволу тем кани саволода ҷавоб метаҳӣ? ҳоли чанба қилашка бирён карӣ рӯз? гап нест дӯстон. мегӯм вориди барнома шав, як суҳбат кунем шерна. фаҳмо бақлашка роздорем дар раҳм. фаҳмо хай хона дар расиди дӯсти азиз. Баъд ба канали худам оли бо барнома мекунем. Дар барномаи худам баъд ворид шав, иштирок иншааллоҳ суҳбат мекунем. Так. Так, иншааллоҳ як-ду рӯз дар иҷа ба ҳамин барнома чӣ кунем? Эфир кунем. Али Муҳаммад нотуғурӣ омадӣ, чода намешавад қабул кара. Ана туғурӣ шудӣ. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу бародари азиз. Звукта гирён кунам. Звукта гирён ку Али Муҳаммад. Микрофонта гирён ку. бача микрофонша гирён намекунад ку. Муҳаммадҷон чӣ кун? Микрофонта гирён кун. Муҳаммадҷон айсар буро ки намешавад чӣ карда гап задан. хай бародарои азиз, аллоҳ баракатон тия, саломату сарбаланд бошен, хонаобод бошен. иншоаллоҳ соатҳои 9 пахши мустақим мекунам ба ҳамин гуна барнома ба канали Ҳунар ва табиат. иншоаллоҳ ворид шавен, ҳамсуҳбат мешавем. аллоҳ нигаҳбони ҳаматон бошаву сарбаланду хонаобод бошен. Так. Али Муҳаммад, бародари азиз, эфира ман мекушам, иншоаллоҳ ҳамсуҳбат мешавем. хай биё қабулат кунам, гап занем каме. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Микрофонта гирён ку. Муҳаммадҷон, микрофонта гирён ку. Так, бародар занг задиса бидиан, аллоҳ баракатиш тия. хай бародари азиз, дар барномаи Ҳунар ва табиат баъд иштирок кун. аллоҳ баракати тия. худо нигаҳбонтон боша. бародарам, ман эфира